अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जिक्र 50 बार सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 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 ला हौला 5 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 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 तकदीस 5 बार सुबहान कुद्दुस रब्बुना रब्बुल मलाइकाति व रूह 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 इस्तिग़फ़ार 5 बार अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 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 सूरा फातिहा 5 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन सूरा इखलास 15 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सूरह फलक 5 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सूरह नास 5 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास हक करे दुरूद शरीफ 5 बार अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अला नबील करीम रहमतुल्लाह अलैहि मुज़म्मिल सय्यदना व नबीना मुहम्मद अला बैत वाला ज़ुराती अज़वाज व सहाबी और मुदातमैन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमतुल्लाह इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल्लाह अलैहि मुज़म्मिल सय्यदना व नबीना मुहम्मद अला बैत वाला ज़ुराती अज़वाज व सहाबी और मुदातमैन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमतुल्लाह इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल्लाह अलैहि मुज़म्मिल सय्यदना व नबीना मुहम्मद अला बैत वाला ज़ुराती अज़वाज व सहाबी और मुदातमैन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमतुल्लाह इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल्लाह अलैहि मुज़म्मिल सय्यदना व नबीना मुहम्मद अला बैत वाला ज़ुराती अज़वाज व सहाबी और मुदातमैन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमतुल्लाह इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल्लाह अलैहि शाबिल मुज़म्मिल सय्यदना व नबीना मुहम्मद अला बैत वाला ज़ुराती अज़वाज व सहाबी और मुदातमैन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक व रहमतुल्लाह
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. حقا ندر شيء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك عليه شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاد ذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء الناس أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. आप अपनी मौत से कोई बशर नहीं किनारे कसरे बरतर के आखिर जाओगे मिट्टी के अंदर फरिश्ते रब के कहते ही हुरदम के फनो तंबा से मुर्ग मातम हजरत आदम नबीनी से जोमी की सलबा से नूही कश्तिबान आलम बिया सलबा से यूसुफ बिया को इस्माइल साको खलील हाकिम अलैहि सुलैमान मुहर वाले सलबा से हूद और इद्रीस यूनुस शुआइब शुआइब दावत इस्लाम करके हरे संद सलबा से अस्मा पर ईसा और दाऊद मूसा खाक मेले के तौरात जबूर इंजिल हक से चल बसे चल बसेंगे एक दिन हम भी आखिर बना 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 औस्त जिनके ज़मीन आसमां पैदा हुई जन्नतुल फिरदौस में हक के प्यारे चल बसे अहू बकर उमर अफसूस मानो अली सिद्क आदुल हिल्म इल्म अपना देखा कि चल बसे हजरत खैरुन्निसा बेटी रसूलुल्लाह की तो ये बता है नबी की दोनों बेटे चल बसे नूर चश्म मुर्तजा ने देनिश दुश्मन की जहर पी लिया और पार वही दिल मुँह से ढाले चल बसे चल बसेंगे सूरत से चल बसेंगे दिल हम भी सूरत से आखिर बना 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 शाहिद दस्ते करबला जालिमों के हाथ से जख्म तीर जो शमशर खाई चल बसे अबू हनीफा शाफी मालिक हम्बल इमाम इंतजाम शरा करके देख बतो है चल बसे गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर कालम के भगर और जुनैद शिबली के मानद कितने चल बसे यूसुफ शीर उजरा लैला बिल्किस से कितना शायर को देखे तमाशा चल बसे वामिक के ज़ुलैखा सुलैमा को है कान आशिक कामिल थी लाखों में से चल बसे चल बसेंगे हम भी इसी सूरत से चल बसेंगे अनवारी साथ यो जामी निजामी सरी सबके सब सुल्तान इकलीम सुकूनते चल बसे थे जो लुकमा और अरस्तु और अफलातु हकीम कुछ हिकमत जिंदगी के अपनी से की चल बसे बू अली से भी हदर दुनिया में तबीब मौत की तारो कहीं से पुरना लाई चल बसे बू अली तमाहिर हर इल्म फन जाकुन उसको हुई जब जाने मन दोस्तों उसके उससे शब बोले के हरा जो सीने में है कर अब बया बू अली ने रोके तो ऐसा का इल्म फन सीने शब जाता रहा और समस्त जिंदगी में ये सुकून सिकता की तमाम इल्म फन मन अरफा की नहीं मुझे अब हासिली इस सबब जाता है जाहिल बू अली चल बसेंगे सूरत से चल बसेंगे जिनके था या परलोश करो फौजो सिफा बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे जब सिकंदर मर गया उसकी उजीर सब वसीयत पर हुई फरमा पजीर हाथ बाहर रखा पुन के चाक से बरक दोनों हाथ उससे खाक से मिलकर सब ताबूत को लेकर चले कूस मुश्तहर करते हुए जा बजा करते ने जा बखा स्वाम ये सुनो तुम्हारी सिकंदर का पयाम हफ्ते के शुरू के था जीरनगी बोल के था मालिक रोई जो में आज के दिन उसको है और गे है गरीब बेकुसी बेचारोगी मुल्क दौलत मालो दर कुसैना शाद खाक से उसकी बहरे है दोनों हाथ एक
एक साथ बिना ठारे जिनके वादा आ गया जी की जी में ही रहे अरमान सारी सोल बसे देखते ही देखते अक्सर अजीज आशना तंदुरुस्त खूबसूरत सोलते फिरते सोल बसे है कोई भी न पलटा और नहीं कुछ खबर सुबह के होकर शहर खामोश में से चल बसे सूरत से चल बसेंगे एक दिन हम भी ऐसी सूरत से जिस तरह जेर जमी लोग अगले चल बसे जैसे चल बसो न बया और कम करते हैं दोस्त हम कल कहेंगे असो भी चल बसे खाना असली में जाने की जरा तू फिक्र कर खोलो आँख देख इल्मी यार कैसे चल बसे चल बसे आखिर اللهم ربنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أرسل شاك جليسو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك جليسو قيامت مبارك جليسو قيامت مبارك جليسو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك إلهي أرسل شاك وليو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك فقيرو قيامت مبارك فقيرو قيامت مبارك فقيرو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك وليو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك وليو قيامت مبارك وليو قيامت مبارك وليو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك شهيد قيامت مبارك إلهي أرسل شاك شهيد قيامت مبارك شهيد قيامت مبارك شهيد قيامت مبارك إلهي أرسل شاك ركيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك ركيبوك قيامت مبارك ركيبوك قيامت مبارك ركيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك نكيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك نكيبوك قيامت مبارك ركيبوك قيامت مبارك نكيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك نجيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك نجيبوك قيامت مبارك نجيبوك قيامت مبارك نجيبوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك شريفوك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك شريفوك قيامت مبارك شريفوك قيامت مبارك شريفوك قيامت مبارك 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 إلهي أرسل شاك سعيد قيامت مبارك إلهي أرسل شاك سعيد قيامت مبارك سعيدك قيامت مبارك سعيدك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك مريد قيامت مبارك إلهي أرسل شاك مريدك قيامت مبارك مريدك قيامت مبارك مريدك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك مسلمانك قيامت مبارك إلهي أرسل شاك مسلمانك قيامت مبارك مسلمانك قيامت مبارك مسلمان قيامت مبارك إلهي أرسل شاك غريبو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك غريبو قيامت مبارك غريبو قيامت مبارك غريبو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك أميرو قيامت مبارك إلهي أرسل شاك أميرو قيامت مبارك أميرو قيامت مبارك أميرو قيامت مبارك مبارك إلهي بنص فاروق وكانوا مقيامت مبارك إلهي بنص فاروق وكانوا مقيامت مبارك إلهي آل فاروق وكانوا مقيامت مبارك إلهي آل فاروق وكانوا مقيامت مبارك مبارك إلهي مرشدي مصدق رستا قيامت مبارك إلهي مرشدي مصدق رستا قيامت مبارك إلهي منبري مصدق رستا قيامت مبارك إلهي منبري مصدق رستا قيامت مبارك مبارك اللهم ربنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يرسل شاكة ممنونا شير الله رحمة الله قيامت مبارك إلهي نوري مقشر مدينة شريف قيامت مبارك إلهي نوري كباشر أو مسجد نبوي شريف قيامت مبارك إلهي نوري رسول هجرة مبارك أو روجة مبارك قيامت مبارك إلهي تمام مرشد نوري فقير هجرة مبارك قيامت مبارك إلهي تمام مرشد نوري فقير مزار شريف قيامت مبارك إلهي تمام مرشد نوري حقا مساجد قيامت مبارك إلهي تمام مرشد نوري حقا أنجبات قيامت مبارك إلهي تمام مرشد نوري حقا أنجبان کی تمام جائیداد قیامت تک مبارک مبارک
रसूल नूर अनवरत मुबारक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से मुबारक क़यामत तक मुबारक इलाही मुर्शिदी रसूल नूर मुबारक लम क़यामत तक मुबारक इलाही मुर्शिदी नूर दाशरस का सलाम रसूल क़यामत तक मुबारक इलाही मुर्शिदी नूर रसूल शाखा मजलिस आम खास मजलिस कुरानी मजलिस और मुर्शिद दामन सौरी बरकरी अंजम शमजम के क़यामत तक मुबारक इलाही मुर्शिदी नूर तमाम आले फार खादिम बन मुहिब्बिन मुतल्लिकिन मुइदिन शरका और किसी मजलिस शरीक न होने वालों को क़यामत तक मुबारक मुबारक तेरे रहीमी करीमी और तेरा अल हय्युल क़य्यूम नाम के सिलसिले से और सरवार कायनात मक्कार मौजूदा खातमुन नबीय्यीन शफीउल मुज़निब हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से और 1,26,000 पैगंबर सहाबा ताबीन ताबिईन मुस्ताहिदीन अइम्मा तरीक़त गौस कुतुब रक़ीम नकीम नजीब शुहदा शरीफ शुहदा सुलहा तमाम औलिया किराम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन व अहले बैत अतहर व शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला के सिलसिले से और खास कर हमारे कामिल मुसर्रफ जमी दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हजरत मौलाना शाह सूफ इम्तियाज़ अनगासी हुज़ूर के खास कर हमारे कामिल उली व मुर्शिद रोशन जमी दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मुअज्जिन हुज़ूर के खास कर हमारे कामिल उली व मुर्शिद रोशन जमी दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती हाफिज़ खास कर हमारे कामिल उली मुर्शिद रोशन जमी दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती शाबुल सिंहपुरी हुज़ूर के खास हमारे पर रोशन जमी दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मुक़द्दिसिन मास्टर शाह हुज़ूर की दामत बरकातुहु और क़यामत तक हजरत मौलाना शाह सूफी इम्तियाज़ अनगासी रहमतुल्लाहि अलैहि तमाम कामिलिन व औलिया मुर्शिदीन खुलफाए किराम के सिलसिले से मुर्शिदी नूरानी फकीर हुज़ूर मुबारक मज़ार शरीफ हक्कानी मसाजिद हक्कानी अंजुमान और उसकी तमाम जायदात रसूल नूरानी अनवरत मुबारक मुबारक लंग सलाना उर्सिगुल शाखा उर्सिगुल कुरानी मस्जिद और मुर्शिदी की तमाम सोटी बोरी करी अंतम अंजम शरमजा को तेरी खास हिफाजत निगहबानी इल्म नूर हिकमत कुदर फज़ल कर्म का सजीम रहमत और रजामंदी में शामिल करने में क़यामत तक इलाही क़यामत तक सारी दुनिया की तमाम जान माल इज्जत व अबरू अल औलाद ज़ुर्रियत कब्रिस्तान इबादत का दुनिया और आखिरत ईमान यकीन नमाज सक्कानी वजीफा उर्सिगुल और आय अल्लाह तेरे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल मुर्शिदों के हुक्म मुताबिक अमल करने की तौफीक तेरी खास हिफाजत निगहबानी इल्म नूर हिकमत कुदरत फज़ल कर सजीम रहमत और रजामंदी में शामिल करने में क़यामत तक मुबारक 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 इलाही नूरानी कुरान शरीफ नूर हदीस शरीफ और वलियम मुर्शिदों की सच्ची तबीयत दिगर जरिया और नूरानी मक्का शरीफ मदीना शरीफ और मुर्शिद नूरानी फ़कीर हुज़ूर मुबारक मार कदी नूर बनाकर 72 फ़िरक़े की गुमराही शेर कुफ्र फितना फासद बुग़्ज़ हसद कीन इनाद अदावत और दुश्मनी और तमाम बातिल तरीक़ों को मिटाने का जरिया बनाने में क़यामत तक इलाही जन्नत का टुकड़ा और खसाया नूरानी मक्का शरीफ मदीना शरीफ और मुर्शिद नूरानी फ़कीर हुज़ूर मुबारक मार कदी नूर बनाकर सारी दुनिया की हिदायत ईमानदार को दिल में नूर मारफत तक़वा तवक्कुल आए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल मुर्शिदों की मोहब्बत और नामाज़ रोज़ा हज हक्कानी वजीफ़ा उर्सिगुल की मोहब्बत पैदा करके तमाम ईमानदारों की मुत्तहिद करने और सारी दुनिया पर दीन व हक़ को गालिब करने का जरिया बनाने में क़यामत तक इलाही नमाज़ हक्कानी वजीफ़ा उर्सिगुल और हक्कानी सलाह को दुनिया के हर जवान में इरशाद करने और घर घर जारी करने में क़यामत तक मुबारक हो मुबारक अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम परवरदिगार आलम हम लोगों ने जो इस वक्त तेरे तस्बीह के तहलील के तक़दीस के और तेरे कलाम पाकों में से जो कुछ तिलावत किया है इसके पढ़ने में अगर किसी किस्म की गलती हुई उससे माफ़ फरमा और पढ़ते वक्त हम जो अपने दिल को पूरी तरह से तेरी तरफ रुजू न कर सके इस तक़सीर से भी अज़्र है न दरगुजर कर और अपनी रहीमी करीमी से इससे कबूल फरमा खास कर इसके साथ सरवार कायनात मक्कार मौजूदात खातमुन नबीय्यीन शफीउल मुज़निबीन हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह मुबारक और अपने वारिसुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमाना से क़यामत तक पैदा हुए होंगे उन पर सवाब पहुँचा खास कर इसके सवाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्हाब के बाद जमी सहाबा ताबीईन ताबिईन मुस्ताहिदीन अइम्मा तरीक़त गौस कुतुब रक़ीम नकीम नजीब शरीफ सैयद कुल औलिया अल्लाह बुजुर्ग दिन 4 पीर 14 खनवदा वक़्त
गैरहुम तरीकु मुर्शिदु मुरीदो को इसका सवाब पहुंचा खास कर इसका सवाब आले फारिकुल मुर्शिदु कुल मुरीदो को इसका सवाब पहुंचा खास कर इसका सवाब मुर्शिद सूफी मुत्याजन गासी रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की रूह मुबारक पहुंचा खास कर इसका सवाब मुर्शिद सूफी मुफ्ती मुअज्जिन साहिब रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की रूह मुबारक खास कर इसका सवाब मुर्शिद सूफी मुफ्ती पीसी साहिब रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की रूह मुबारक खास कर इसके सवाब मुर्शिद सूफी मुफ्ती शाबुल सिंहपुरी हुजूर के बला रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की रूह मुबारक पहुंचा खास कर इसके सवाब पांच मुर्शिद के आवाज़दात पर इसके सवाब पहुंचा खास कर इसके सवाब আমাদের হুজুর সুবি साहब के बला रहमतुल्लाह अलैहि रूह मुबारक पहुंचा खास कर इसके सवाब जितने लोग यहाँ हाजिर हैं इनके रिश्तेदारों में से जैसे दारुल फना सिदारुल बाका की तरफ रहलत कर गई उनकी और उनका आवाज़दात पर इसके सवाब अल्लाह ताला खास कर मेहरबानी करे अल्लाह আমাদের বুজুর্গ পীর ভাইরা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের খাস করে মরহুম মাওলানা ফকির আহমদ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা খাস করে আবু জাফর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী মুয়াজ্জিন সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী আব্দুল লতিফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী মুতাহার সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী আবুল হাশিম সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মরহুম মাওলানা হাজী আহসানুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আজকে আমরা যারা কবর জিয়ারত করেছি আল্লাহ আমাদের পাশে যারা শহীদ হয়েছে বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের মুরব্বী জনাব আবুল হাশিম সাহেব ওনার ওয়াইফ এই কবর শহীদ হয়েছে আল্লাহ তাদের রূহ মুবারক পৌঁছে দাও খাস করে আল্লাহ আমাদের কোম্পানি ভাইজানরা আল্লাহ তাদের আব্বা জান মরহুম আবুল খায়র আবুল কোম্পানি সাহেব আল্লাহ তার রূহ মুবারক পৌঁছে দাও আম্মা জান আমাদের হুজুরের পাশে শহীদ আছে তার রূহ মুবারক পৌঁছে দাও আমাদের মেজো বোন ছোট ভাই আল্লাহ শাহ রফিকুল ইসলাম টিটু সাহেব আল্লাহ এই কবরে শহীদ আছে আল্লাহ তাদের রূহ মুবারক পৌঁছে দাও আল্লাহ তাআলা খাস করে ওনাদের আব্বা জান আম্মা জান খাস করে ওনাদের মাতৃকুল পিতৃকুল শ্বশুরকুল শাশুড়কুল আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের সকলের রূহ মুবারক পৌঁছে দাও আল্লাহ তাআলা খাস করে আমাদের মিজান ভাই আল্লাহ ওনাদের আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে আল্লাহ ওনাদের চাচা চাচি ওনাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বিশেষ করে আল্লাহ এই কবরে যারা শহীদ আছে বিশেষ করে আল্লাহ ওনাদের শ্বশুর শাশুড়ি ওনাদের বোনের শ্বশুর শাশুড়ি যারা এই কবরে শহীদ আল্লাহ তাদের সকলের রূহ মুবারক পৌঁছে দাও আয় রব্বুল আলামিন খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মেহেরবান আম্মা জান আব্বা জান আল্লাহ দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী আল্লাহ শ্বশুর শাশুড়ি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের সকলের রূহ মুবারক আল্লাহ তাআলা আমরা গুনাহগার আমাদের আব্বা জান নাই আম্মা জান নাই আমাদের কাছ থেকে চলে আল্লাহ সারা জিন্দগি ভর তাদের ডাকলেও তারা সাড়া দিবে না আল্লাহ তোমার ওলির উসিলায় সুবি সাহেব কেবলা রহমাতুল্লাহর উসিলায় আল্লাহ তুমি তাদের জিন্দগির গুনাহগাতা maaf করে দাও আল্লাহ তাদের কবর আযাবকে maaf করে দাও তাদের কবরকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস বানায় দাও তাদের কবরকে মিরিয়াজুল জান্নাহ বানায় দাও আল্লাহ তাআলা এই বৃহত্তম আল্লাহ খালির ভিতরে যে সমস্ত আমাদের পীর ভাই বোন দুনিয়া থেকে চলে গেছে আল্লাহ আমাদের চট্টগ্রামের পীর ভাই বোন চলে গেছে সারা বাংলাদেশের সারা বিশ্বের যত পীর ভাই বোন দুনিয়া থেকে চলে গেছে আল্লাহ তাদের সকলের রূহ মুবারক পৌঁছে দাও সকলকে তুমি জান্নাতি করে দাও আল্লাহ সকলকে মিরিয়াজুল জান্নাহ বানায় দাও আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা আল্লাহ খাস করে اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين الهی رحمت جات کرو قیامت تک مرشدنا حضرت مولانا صوفی مفتی حسن غازی حضور قبلہ میر پیر شریعت طریقت حقیقت معرفتی رحمت اللہ الہی رحمت جات کرو قیامت تک مرشدنا حضرت مولانا صوفی مفتی मुअज्जिन साहिब हुजूर के बला मीर पीर शरीयत तरीक़त हक़ीक़त मारिफ़ती रहमतुल्लाह अलैहि रहमत ज़्यादा करो क़यामत तक मुर्शिदना हज़रत मौलाना सूफी मुफ्ती आपिसी साहिब हुजूर के बला मीर पीर शरीयत तरीक़त हक़ीक़त मारिफ़ती रहमतुल्लाह अलैहि रहमत ज़्यादा करो क़यामत तक मुर्शिदना हज़रत मौलाना सूफी मुफ्ती शाबुल सिंहपुरी हुजूर के बला मीर पीर शरीयत तरीक़त हक़ीक़त मारिफ़ती रहमतुल्लाह अलैहि रहमत ज़्यादा करो क़यामत तक मुर्शिदना हज़रत
মাওলানা সুফি মুফতি গদ্দিনিশিন মাস্টার শাহুদুর কিবলা মীর পীর শরীয়ত তরিকত হযরত মারফতি দামত বরকাতুহুল আলিয়্যির উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক কুলাল ফারুকের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক আস্তানায়ে আযান গাছ ফারিক মঞ্জিল পর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত আমাদের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত আমাদের পরিবার পরিবর্গ ছেলে মেয়ে বিবাহ চাওলাত পর্যন্ত মাতা পিতার উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত আমাদের মাতা পিতা আমাদের মুরব্বিয়ান کرام যারা কবরবাস হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের সকলের রূহ মুবারক করবা ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক যাহারাই মুবারক ওজিফা পাঠ করতেন করেন এবং করিবেন তাদের সকলের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক সকল মুসলিমিন মুসলিমান মুমিনিন মুমিনাত জিন্নি ওয়াল ইনসি জিন্দা মুরদা আমখা সকলের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ হক্কানি আঞ্জুমানের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত হক্কানি আঞ্জুমানের মুতাল্লি নাই মুতাল্লিদের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক খাস করে আল্লাহ হক্কানি আঞ্জুমানের মাদ্রাসার উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত হক্কানি মসজিদের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক খাস করে আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের ঢাকা হক্কানি আঞ্জুমানের কমিটির ভাইদের উপর ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক খাস করে বিশেষ করে আমাদের পীর ভাই বোন যে যেখানে আছে আল্লাহ তাদের সকলের উপর রব্বুল আলামিন খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আমরা গুনাহগার তোমার ওলির উসিলা নিয়ে তোমার কাছে হাত তুলেছি আল্লাহ আল্লাহ তোমার ওলির উসিলায় তুমি আমাদের জিন্দেগির গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দাও আমাদের ঈমান ও আমল ওয়ালা বানাই দাও নেককার বানাই দাও তাকওয়া পরহেজগারি ওয়ালা বানাই দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার ওলি হযরত সুফি সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেভাবে জীবন যাপন করেছে আল্লাহ সেই তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ খাস করে ওনার মতো আল্লাহ ঈমান ও আমল নিয়ে কবর যাইতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করো আয় আল্লাহ তাআলা খাস করে আমাদের ছেলে মেয়ে আওলাদ পর্যন্ত পিতা মাতা তাদের গুনাহ খাতা maaf করে দাও আল্লাহ আয় রব্বুল আলামিন খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আজকে আল্লাহ এই জিয়ারত অনেক ভাইরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে উপস্থিত হয়েছে মাহবুব গো মেহেরবানি করে আল্লাহ তাদের কষ্ট কোশিশকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ এই জিয়ারতকে তুমি কিয়ামতের মাঠে নাজাতের উসিলা বানায় দাও আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের ঢাকা ভাইরা অনেক কষ্ট করে এসেছে আল্লাহ তাদের সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা মাকাসিদকে কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ চিটাগাং থেকে অনেক ভাইরা এসেছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ লক্ষ্মীপুর আল্লাহ 14 গ্রাম ফেনী নোয়াখালী আল্লাহ খাস করে আল্লাহ কুমিল্লা থেকে আল্লাহ অনেক ভাইরা এসেছে তাদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ তাআলা অনেক ভাইরা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে তুমি শিফা দান করো আল্লাহ খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের মেজু ভাইজান আল্লাহ অসুস্থ আল্লাহ তুমি তাকে শাফায়ে আজলা কুল্লি ইনায়াত করো আল্লাহ তাদের সুস্থ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও হায়াত তৈয়বা দান করো হায়াতে মুবারাকা দান করো আল্লাহ আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের মুরব্বি জনাব আলহাজ আব্দুল মালিক সাহেব আল্লাহ অসুস্থ শাফায়ে আজলা আল্লাহ তাকে হায়াত তৈয়বা দান করো হায়াত মুবারাকা দান করো বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের অনেক ভাইরা আল্লাহ অসুস্থ আমাদের নজরুল ভাই আল্লাহ আল্লাহ অসুস্থ মানুষ তাকে তুমি শাফায়ে আজলা কুল্লি ইনায়াত করো তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আল্লাহ অসুস্থ শাফায়ে আজলা কুল্লি ইনায়াত করো আয় আল্লাহ তাআলা খাস করে আমাদের সভাপতি সাহেব আমেরিকায় আছে আল্লাহ আল্লাহ সহি সালামত তার কার্য সম্পাদন করার তৌফিক দান করো আয় রব্বুল আলামিন খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের মিজান ভাইদের পরিবার আল্লাহ যারা অসুস্থ আছে সকলকে তুমি শিফা দান করো আমাদের খাস করে আল্লাহ আলম ভাই অসুস্থ তুমি শাফায়ে আজলা কুল্লি ইনায়াত করো আল্লাহ আমাদের কোম্পানি ভাইজানদের আল্লাহ ভিতরে অসুস্থ আল্লাহ আল্লাহ তাদের ছেলে মেয়ে আওলাদ পর্যন্ত অসুস্থ শাফা দান করো আল্লাহ তাদের খাস রহমত তুমি নাজিল করে দাও মেহেরবানি করে আল্লাহ এই হক্কানি আঞ্জুমানের আশিকিন বানায়ে দাও আল্লাহ এই হক্কানি মাজার হক্কানি মাদ্রাসা মসজিদের খিদমতগার বানায়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আমাদের মনের ভিতরে অনেক দুঃখ যাতনা বেদনা আছে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও আল্লাহ তোমার ওলির উসিলায় কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ পাঁচ কামিল মুর্শিদের সাথে হাসর নাসর করে আল্লাহ তোমার হাবিবের সুপারিশ নসিব করে আমাদেরকে তুমি জান্নাতি করে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা এই জিয়ারতকে তুমি কিয়ামতের মাঠে আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানায় দাও আয় আল্লাহ তাআলা খাস করে আমাদের সোহেল ভাই আল্লাহ আল্লাহ কানন ভাই আল্লাহ খাস করে আমাদের আল্লাহ আরো যারা উপস্থিত হয়েছেন যেই সমস্ত ভাইরে আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ তাদের সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটি পীর ভাইকে হক্কানি আঞ্জুমানের খাদেম বানায় দাও আল্লাহ অন্তর দ্বারা মনের দ্বারা আল্লাহ ভালোবেসে মোহাব্বতের সাথে হক্কানি আঞ্জুমানের এই ওজিফা আমল করার তৌফিক তুমি দান করো সুবহান রাব্বিকা রব্বি আল্লাহ খাস করে আজকে এই বিশেষ করে আল্লাহ তাবারকের ভিতরে যারা পরিশ্রম করেছে তারা শ্রম দিয়েছে তাদের সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ এই তাবারকের এই উরসিকুল মাহফিলে যারা আল্লাহ আয়োজনে আল্লাহ নিজে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল আল্লাহ তাদেরকে তুমি কবুল আর করো যারা যেভাবে দায়িত্ব পালন করছে আল্লাহ তাদের দায়িত্ব কি তুমি কিয়ামতের মাঠে নাজাতের উসিলা করে দাও সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হাক্কানি দুরুদ
رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.